গন্ডাছড়ার অন্তর্গত দলপতি এডিসি ভিলেজের এক নাবালিকাকে অপহরণ করল বাংলাদেশের দুষ্কৃতী। এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে স্থানীয় এলাকায়। নাবালিকার পরিবার জানিয়েছে, অভিযুক্তের নাম আলা মিয়া। সে আমবাসায় রাজমিস্ত্রির কাজ করত। তার বাড়ি বাংলাদেশে। অবৈধভাবে সে ত্রিপুরায় অবস্থান করছিল। এই অভিযুক্তই মেয়েটিকে বাংলাদেশ নিয়ে গেছে। ঘটনায় বুধবারের গন্ডাছড়া থানায় লিখিত অভিযোগ জমা দিলেন নাবালিকার পিতা। তিনি যে রাজ্য সরকার भारत सरकार आवेदन खाइयो कारण तुम्हारी विषय हिंगा 10 तारीख सोमवार पौने 7 कोटिकाय समय आनी बन जामैनी साजक चुंख्रुति बुमुं बनो बांग्लादेशनी मुस्लिम कायसा आलमिया हिंखनागो कोनो बिनि बफानि बुमुंबो खनायाको बुनि 14 गुस्तिनि बुमुंसे खनायाको ब राजमिस्त्री खाइते खाइते ए आम्बासा मनु जिलागो काम खाइफोबो तबे बो तमा खायो बुरी बाय जुगा जंलाय खांलाया सोमवार सारि हने 7टा 7:30 समय बो जाते बिजनेस खाइना देखलांखा ना तमा खाइना खांखा ना मिया हने 9टा मिया 11 तारिख मंगलबार हने 9टा 9:30 गो बिनि अन्य को मोबाइल बाय अन्य नम्बर बाय कक्सा हगो जों बांग्लादेश सयलाहा।